sexy thing. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من درايفن فاست. والسومير في الحلقة متاع اليوم toutes les nouveautés de l'année 2013. كبار صغار باش تعرفوا كل شيء sur les voitures les plus attendues, suivi d'un reportage exclusif au cœur du championnat du monde d'endurance. قبل هذا الكل نبداو الحلقة متاع اليوم بكرهبة محبوبة ومبيوعة برشا جربناها في إيطاليا, هي la toute nouvelle Ford Fiesta. Donc جينا لهوني حتى الروما ونمشي نجربوا la toute nouvelle Ford Fiesta, un restylage, mais un restylage qui cache beaucoup de nouveautés. Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila boom boom. مبيوعة من العام 2008 وبعد 4 سنين دونك الفورد فيستا subit son tout premier restylage. من ناحية الديزاين أكثر تغييرات موجودين من قدام. في الفاس افون نلقاو دونك اضواء جدد دي فو ديود واكتشفنا اون توت نوفيل كالندر فم كبير ديجا فيو سور لا فيتور مونديو واللي تذكرنا الماركه الانجليزيه الفخمه استون مارتين. بالتالي نلقاو هوني زاد ضوء ديود فورمة الاضواء حافظت على نفس الشكل بو ديفولوسيون دونك ا سنيفو. ما بين اول جينيراسيون والجينيراسيون السادسه نتاع اليوم برشا حاجات بدلوا, اما لو برانسيب دو باس قاعد هو بيدو بور سيت فورد فيستا كرهبه كومباكت افيك ان ديزاين اغريابل. وهذاك عليه ملي خرج اول موديل في عام 76 15 مليون فورد فيستا تباعوا في العالم اجمع, ان سوكسي énorme et international. Un succès qui s'explique aujourd'hui par un design séduisant, dynamique et un intérieur très bien fini. Alors من الداخل نلقاو برشا تغييرات, البلانش دو بور خلت نفس الفورمه, زادت تحسنت في الفينيسيون avec un très bel ensemble noir laqué. حاجات اللي تبدلوا هما لي زينوفاسيون. فيستا هذه تقترح برشا تكنولوجيا جديده, نلقاو entre autres السيستم سينك proposé dès la finition trend, dès la reconnaissance vocale زادت تحسنت وتخلينا نطلبوا ونستعملوا التليفون تابلت تبديل الموسيقى من غير ما نحيو يدينا من الفولم. Autre nouveauté majeure, Maiki هو سيستم جديد تخدم خصيصا للوالدين باش يتهناو على اولادهم كي ياخذوا البيرمي. Il permet de limiter la vitesse maximale ولا الفوليوم نتاع اللوتوراديو, ينقص الموسيقى ولا يمنع تقديم اللوتوراديو مادام السبت ماهمش محطوطين. Très rassurant donc pour les parents et leurs jeunes enfants. C'est parti pour l'essai. نلقاو زاد السيستم دو فريناج اوتوماتيك اكتيف سيتي ستوب اللي ديتكتي اي ريسك نتاع اكسيدون نتاع كوليزيون. كهرباء تولي تفريني وحده باش تتجنب الحوادث jusqu'à 25 km/h et il permet d'en réduire les conséquences au-dessus de cette vitesse. حاجة أخرى جديدة اكتشفناها في الفيستا هما الموتورات, خاطر الفيستا تتمتع بالبلوك إيكو بوست 1 litre, élu moteur de l'année, ici en 3 versions, 80, 100 ou 125 زيلة, des moteurs silencieux et surtout plus économiques. نيفو كونفور والسسبنسيون نتاع الفيستا باهيه, وهذا يرجع للاختبارات اللي عملتهم دار فورد على الفيستا, خاطر عملت برشا تجارب puisqu'elle a subi des tests dans des conditions extrêmes, 31 tests différents على 850,000 km. عطيكش التونيو de route, résultat une voiture stable خاصة في les virages وحتى كي نمشيو بسرعة. Restylage ناجح donc للفيستا الجديدة, séduisante, des équipements inédits et plus économiques, متوفرة في الأسواق التونسية تقريبا في نص العام 2013.
Enfin, Sman Ali Barsha, le restylage de la Mercedes classe E est enfin dévoilé. والحاجة نلاحظوها هي bien sûr la disparition des 4 phares. والموديل نتاع الكلاس او اللي تصنع بالاربعه ذويل مدورين خرج في عام 96 بعد 16 سنه وثلاثه اجيال الاو ولات دونك كيما نفس الموديلات نتاع الجام مرسيدس. Version avant-garde ولات كيما على الكلاس عندها السيجل مرسيدس intégré في الكالندر pour un effet plus sportif. وحتى من التالي الاذواق تبدلوا حاجه خفيفه ومن الداخل كازيمون aucune évolution. الكهرباء الناجحه تبقى ديما مفخمه فيدال à مرسيدس. disponible اول عام الجاي. ديما في النوفوتي نتاع الجمعة هذه غوستيلاج آخر أونكور وديما في ألمانيا، أما كهرباء أقوى برشا اون فري سبورتيف هي لودي R8 V10. 6 سنين بعد ما خرجت السوبي دونك سون تو بروميير غوستيلاج. بعد 6 سنين في العادة الموديل كله يتبدل يخلي بلاصة الموديل جديد. أما كي نشوفوا l'R8 والليني نتاعها très futuriste, aucun réel changement n'était nécessaire, juste ce restylage donc avec de nouveaux feux à LED, une motorisation زادت قوات. version V10 ولات V10 Plus والموتور ولا يتطور 550 زيل. Vous êtes donc 50 زيلة pour des performances exceptionnelles. 0 à 100 en 3 secondes 5 و 325 km في الساعة en vitesse de pointe. وهكا يخلي الموديل هذا من أقوى موديلات في تاريخ أودي. سومة 350 مليون من غير ديوانة de quoi rêver. Nord Audi avec les images exclusives d'une autre bombe et l'RS6 disponible à AMG, moteur يتطور 520 زيلة اللي مش تنافس BMW M5 ou le Mercedes E63 AMG, a donc de quoi rivaliser بالV10 نتاعها نفس الV10 d'ailleurs مع l'Audi R8. اكتشفناها في معرض باريس l'une des plus belles voitures du salon, mais بين السبورتيف والconcept car, la Porsche Panamera Sport Turismo fait son grand retour. Une Porsche pas comme les autres, بعد les 4x4 ou le Berlin Panamera, voici donc une déclinaison de cette dernière, façon break de chasse, 495 سم في الطول. Une ligne très pure خاصة من التالي et la voici en mouvement puisque الجمعة هذه Porsche l'a fait rouler pour la première fois. mémoire moteur يتطور 464 زيلة 333 وهذا يرجع للموتور V6 essence والبقية grâce à un moteur hybride. أما البورش Panamera Sport Turismo est une vraie Porsche avec moins de 6 secondes مش توصل ل 100 km في الساعة. Cet hybride a donc bel et bien des performances dignes de Porsche. والرانج روفر خرج في عام 70. الرانج هذا يمثل الجيل الرابع وخلى نفس البرانسيب ان غرو 4x4 اليون لوكس اي تو تيران. الفورمه نتاعو حافظت تقريبا نفس الشكل اللي يخليه يتعقل ما بين الكراه بالكل. الداخل سي توجور لو غران لوكس، كل شيء ينيق افيك بوكو ديسباس. نلقاو دي ماتيريو نوبل ما بين الجلد واللوح تري بريزون. ديسپونيبل ديبي 2013. وشهر التالي جربنا المازدا 6 في بورت القنطاوي بيان اكتشفنا في معرض باريس سا غومبلاسونت. لا فيتور مازدا 6 الديزاين يعتبر خفيف فلويد والكرهبة تطبق لا نوفيل فيلوزوفي نتاع الماركة اليابانية بلو مودرن بالطبيعة اي اوسي بلوز اليغونت ناجحة من القدام كيما من الفيلم.
درايفن فاست عجبتنا برشا ما شويه صبر باسكو باش نستناو على الاقل عام افون سا سورتي اوفيسيال. ناخدو في اسيا ونتعداو لكوريا avec une marque attendue في تونس مازالت كي وصلت هي هونداي. كانوا عندهم الأكبر ستاند في المعرض avec une large gamme de véhicules, des concept cars, برشا موديلات donc كيما الفيلوستر modèle موجود في تونس ici en version sport et dans une très belle couleur mate magnifique. ديما في الكراهة بالصغارة ما نتعداو لألمانيا avec la nouveauté très attendue في 2012 عند مرسيدس هي لا كلاسا. اللي كانوا يعرفوا الكلاسا مربعة سون ترو فور مي بيان ينجموا ينساوها بعد زوز أجيال اللي كانوا يشبهوا لبعضهم. الجيل الثالث هذا بدلوا الديزاين الكل باش تنافس ديريكتومون لي زودي A3 et BM série 1. Donc une ligne très fluide et sportive, le capot le twill avec une calandre sport où il fait le grand logo Mercedes. خدمة كبيرة على جناب الكهرباء ديناميك دونك وحتى من الداخل avec l'écran central façon tablette اللي موجود برشا على الكراهب نتاع توا très à la mode. كلاسة جديدة مش تقلق sans doute les Audi et BMW référence في الكاتيجوري نتاع les compacts premium. On enchaîne avec un quad pas comme les autres, فهمتوا ماهيش عادية أما مش تفهموا عليه تابعوا مليح. Et oui الماكينة هذه اسمها كواد سكي هي ما بين الكواد والجيت سكي. On un instant تولي ان جيت سكي une fois الكواد دخل في وسط الماء العجل يتهز و سي بارتي. disponible pour l'instant في أوروبا بتقريب 40 مليون. نتعداو un reportage exclusif مع Peugeot, le département sportif, في le championnat du monde des courses d'endurance. Nous voici à Zhuhai avec des enjeux énormes, des enjeux à la taille du marché chinois. It's a new market, or relatively new market for the manufacturers. We'll give the maximum to win the race again. L'objectif est clair et sans détour, c'est la victoire. Had very close competition today with Stefan in the other car in the number 8 Peugeot, and we had a good fight. We knew it would be close. It's great to come out just about on top.
Bob pour P2. Reste dans la voiture. Ok, je reste dans la voiture, Bob. Patrice a dû réparer la carrosserie. Tu es 3 secondes derrière Franck et Franck 21 secondes derrière. Bernard est parti pour un double sprint. Il reste dans la voiture, on change la boisson uniquement carburant. Et 11 secondes devant Fassler, c'est très rentable, pas de problème. C'est très bien Sébastien. Jody a fait un double relais en changeant le choix de pneumatique pour le deuxième relais. J'ai senti que je pouvais en faire un aussi, un double. Mais ça a plutôt bien marché, donc on s'est plutôt remis dans la bagarre. The car was just getting better and better all the time, and the circuit was improving as well. So I was able to find a good rhythm. First position, 26 seconds in front of Stefan and 1 lap in front of Fassler. Guys, awesome job. I mean, the fastest pretty much all weekend. I was great to drive. Thanks for all your help. Bravo à tous, c'est une super course, vous pouvez être fiers de tout le résultat, vraiment, être fiers de toute l'équipe. Un super boulot, un super doublé. Vraiment le second objectif de la saison. Donc on est content de l'avoir atteint avec la manière, puisque c'est doublé, première ligne aux essais, meilleur tour en course, le meilleur relais réalisé. Donc c'est vraiment une grande satisfaction d'avoir réalisé ce carton plein. It was very interesting, lots of different strategies with the tyre choice and the different speeds of the Peugeot against the Audi. It was a really nice battle. On a tout donné, l'équipe a fait un super job tout le week-end, toute la saison, pas de soucis mécaniques. On a fait beaucoup de doublés, on gagne je crois les 14 courses sur 16 depuis 2009, donc c'est énorme. Très clairement, c'est de gagner le championnat. Pour ce faire, c'est ramener les deux voitures ici. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir, même si c'est vrai que c'est pas le plus important. Le plus important, ce sera demain, de bien finir la course avec les deux voitures à l'arrivée pour le championnat. On a fait le boulot et on est aux bonnes places pour pouvoir faire une belle course demain.
changer la planche, il faut changer les petits trains avant. Clair. On est à 9 tours, Franck, 9 tours, je te tiens au plus vite au courant. Quelle place ça fait à l'arrivée? C'est ok pour double relais. C'est bon. Premier relais plutôt sympa, pas mal d'action et plutôt content de l'issue pour l'instant, mais c'est encore une longue course. C'est bon, c'est bien, parfait, nickel, c'est bon. Très content, quoi. On a fait vraiment une belle course, c'était difficile, c'était disputé. Et je suis très content de sortir vainqueur de celle-là parce qu'il a fallu aller la chercher et on n'a pas fait les fautes là où les autres les ont faites. C'est important de conforter notre avance ou au moins de la maintenir. Donc là, avec 2 points en plus, c'est toujours ça de prix. Reste encore 2 courses importantes. Moi, ce que je retiens, c'est que Peugeot a gagné Sebring, Spa, 2, 3, 4 au Mans, doublé à Imola et victoire à Silverstone. Franchement, c'est une belle saison.